Shalom semuanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, bersekutu bersama di dalam kasih anugerah-Mu. Dan hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon kuasa-Mu boleh menaungi kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Tuhan, singkirkan setiap halangan, setiap gangguan yang mau menginterupsi jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami nyatakan bahwa hati kami siap, pikiran kami fokus ya Tuhan, dan hati kami ya Tuhan terarah padamu. Dan kami declare hari ini bahwa iman akan bangkit. We declare tonight that faith will arise from within this gathering, from within our heart. Dan kami berdoa ketakutan boleh diusir ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa umat-Mu akan pulang dengan sukacita dan kekuatan dan harapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami berharap hanya kepada-Mu. Nyatakan firman-Mu supaya firman-Mu boleh jadi dasar yang kuat buat kami. We pray that Your word will become a strong foundation of which Your kingdom will be built within our life, oh God. We thank You, Lord. In Jesus' name we pray. And all God's people said? Amen. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dan sama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. How have your week been? Bagaimana minggu ini? Bapak Ibu diberkati. Amin. Bukan minggu yang baik kalau kita melihat news. If you've been observing the news, you know what's going on. I was quite surprised on Wednesday when I opened the news because there was rather not very good news. Ada penembakan di San Bernardino ya. It's tempat kampung halaman saya dulu gitu ya. Waktu mobil itu kemarin ditangkap itu yang teroris itu hanya kurang lebih beberapa blok dari gereja kami San Bernardino City Blessing. Jadi luar biasa. Tapi saya mau ajak setiap daripada Anda hari ini, jemaat Rochester City Blessing Church, Anda bisa dengar saya? Amin. Saya mau ajak Anda hari ini untuk memandang kepada Yesus. Ada amin. Jangan kita membaca news, melihat news perlu, boleh. Tapi jangan Anda mengizinkan news itu mendikte sukacita Anda. Do not allow the news to infiltrate your heart or your mood or your spirit. You read and then you intercede. Amen. Anda membaca kemudian Anda bersyafaat dan Roh Kudus yang akan membawa damai sejahtera buat hidup Anda. Dan keyakinan saya seperti di dalam Mazmur 23 adalah bahwa even though we walk in the valley of shadow of death, we will not fear evil. Amen. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Haleluya. Minggu ini kami sekeluarga mendapat kunjungan yang agak kurang mengenakan. Jadi kita sekeluarga dapat kunjungan dari stomach bug. Anybody know what stomach bug is all? Ya. Jadi mulai dari anak saya yang paling besar mual-mual, kemudian ke WC, muntah-muntah, nggak lama kemudian saya ikut-ikutan gitu ya. Payah nih gitu. Saya seumur hidup saya bilang sama istri saya, in my adult life I've never remember vomiting, not once. Nggak pernah ingat kapan terakhir muntah, mungkin seumur Medi. Tapi minggu lalu hari Rabu tuh bisa satu malam tuh 4-5 kali muntah-muntah. It was like wow gitu ya, luar biasa gitu ya. Rasanya nggak enak kan ya kalau di sini udah rasanya udah mau keluar tapi nggak bisa keluar gitu ya. Kemudian the following day gantian, atas sudah keluar, besokannya bawahnya gitu ya. Ya atas bawah lah lengkap pokoknya. Singkat cerita, I am 8 pounds lighter gitu ya. So hey, pada suka Anda haleluya, saya ngalaminnya halelupa. Tapi ya puji Tuhan, either way it's a gain. It's good, you know. Karena mau ke Indonesia mau kondangan, jadi perlu lebih kurus gitu. So anyhow,
Saya tanya sama istri saya gitu, saya kan orangnya, waduh, dikit-dikit minum obat kalau sakit gitu ya. Kalau istri saya ini, dia tidak dibesarkan di culture obat gitu. Jadi dia kalau sakit ya tidur, minum teh. Ajaib memang istri saya menikahi yang terbaik gitu ya. Karena biaya obatnya rendah banget gitu. Dia kalau sakit cuma tidur, bikin teh panas dan pakai gula, sembuh lagi, superwoman gitu. Kalau saya udah tumpang tangan, tumpang kaki, aspirin. Anyhow, ya saya bilang, ini perlu minum apa nih gitu ya kan instingnya. Istri saya bilang, enggak perlu diminumin apa-apa. Ya kamu enak ngomongnya, saya yang istri saya bilang, nggak percaya, nggak perlu minum apa-apa, biarin itu keluar semua. Tapi saya terus teringat dengan kata-kata dari salah seorang dokter yang dulu pernah berjemaat di kita di Boston. Dia bilang, waktu kamu lagi diarrhea, orang-orang cepat minum obat ya, minum Imodium kah, inilah itu ya. Sebenarnya diarrhea itu it's your body trying to save you. Your body is getting rid of all the toxin keluar dari badan. Karena kalau itu stay di dalam badan kamu akan rusak. Jadi ya iya juga, dia lagi berusaha nolongin, selamatin badan kita, malah kita suruh stop gitu ya kan. Ya cuma yang gak enak sih ya. Tapi ya saya keinget itu, saya mau katakan kepada Anda hari ini, in the same way di dalam spiritual realm kita juga, kita seringkali mesti izinkan Roh Kudus untuk melakukan spiritual house cleanup ya dalam hati kita. Karena seringkali kita penuh dengan hal-hal yang belum tentu perlu ada di situ. Nah, hari ini saya berdoa, izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Allow the Holy Spirit to speak within our heart, to walk within our heart, to speak deeper than our thoughts can even penetrate, or words of man can penetrate. Because I believe God would want to refine us. Tuhan ingin memurnikan kita. Semakin hari semakin jadi lebih baik. Ada amin semuanya? Haleluya. Hari ini judul daripada message saya adalah Welcoming Jesus. Semua katakan Welcoming Jesus. Ya, kita mau menyambut Yesus. Hari ini kita nih ada di minggu kedua dari masa Advent. Ya, masa Advent. Masa Advent bukan berarti kita gereja Advent, bukan. Tapi terutama di gereja Lutheran ini di gereja Grace ini mereka denominasinya Lutheran ya. Biasanya ada itu lilinnya. Ya. Kalau Advent itu adalah season yang menandai perjalanan menuju Desember 25 atau Natal ya. Jadi kurang lebih itu biasanya 4 minggu sebelum Desember 25, the 4 preceding Sunday before December 25th, or whichever is just the closest to November 30th. And this season was instituted by the early church. Ya, masa ini diteguhkan dari bapak-bapak gereja zaman dulu untuk membawa penantian umat beriman, menjunjung untuk menyongsong Natal gitu. Dan juga ini memiliki makna rohani. Advent itu artinya adalah kedatangan daripada orang penting, the arrival of notable person. Dan ini merupakan punya satu arti yang luar biasa, yaitu ini adalah masa-masa yang mengajarkan orang percaya untuk menunggu dengan penantian, dengan expectation dan anticipation. Menunggu apa? The first Advent in the Christianity, itu is the Advent of waiting for the Messiah, Savior. Dan kita semua udah mengalami ya, kita mengalami Yesus sudah lahir di dunia dan menjadi juru selamat kita. Tapi Advent buat kita ini juga adalah the second Advent, which is menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya membawa kita semua. Ada amin semuanya? Jadi Christmas yang kita rayakan, perspektifnya bukan sekedar mendatangin, kita nggak lagi menyambut bayi Yesus. Ada amin semuanya? Kita ini sedang menantikan kedatangan daripada Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. That is the second Advent, ya. Dan kebetulan di dalam masa yang Advent ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk kita membuka Firman Tuhan dan kita belajar untuk welcoming Jesus, ya. Saya mau ajak Anda untuk membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat 42. Luke chapter 10 verse 38 to 42. If you're reading from the English Bible, please turn to New King James Version. Ya, Luke chapter 10 verse 38 to 42. Jadi di dalam passage ini ada satu household atau rumah atau keluarga yang welcome Jesus di dalam rumah mereka, dan kita bisa belajar mengenai welcoming Jesus dari keluarga ini. Pasal 10 ayat yang ke-38 Injil Lukas.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi siapa yang membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus? Marta, oke. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini di passage ini saya rasa Yesus kayaknya dari Indonesia nih. Karena ini perkataan orang Indonesia. Ronald gitu ya. Jadi ini Yesus kayaknya asalnya mungkin dari Bogor atau dari mana gitu ya. Ada darah itunya sedikit lah gitu ya. Soalnya ini penekanannya sangat lembut sekali gitu ya. Tuhan Yesus bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Lebih cocok bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris Marta, Marta, bingung kan? Nggak ada intonasi itu, cengkok itu dalam bahasa Amerika tuh Inggris nggak ada ya. Kamu nih khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya, pada baca Alkitab nggak ini? Tetapi hanya, coba dibaca. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ayo, saya mau ajak Anda semua untuk jangan meninggalkan kebiasaan membawa Alkitab. Ada amin semuanya? Kita boleh nggak pakai bolpen lagi karena kita semua udah ngetik, nggak masalah ya. Tetapi some things cannot be ignored or abandoned ya. Ayo baca Alkitab, bawalah Alkitab. Kalau ke gereja, bawa Alkitab. Kalau gembala dari mimbar katakan, "Mari kita membaca ayat Tuhan." Bacalah bersama-sama. Ada amin semuanya? Jemaat Rochester City Blessing. Jadi jangan ngeliatin pendetanya karena nggak tertulis di jidat pendetanya. Jadi Anda baca di Injil Anda gitu ya. Atau kalau nggak bawa ya share sama yang kiri, yang kanan. Yang bawa coba jangan terus langsung fokus Yesus gitu ya. Tengoklah kiri kanan siapa yang nggak bawa bisa share gitu. Jadi ya kan, ini kan esensi dari kehidupan berjemaat. Ada amin semuanya? Haleluya. Let me read it one more time from New King James Version. Now it happened as they went that he entered certain village, which is Bethany, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. There's something about Mary. Okay. But Martha was distracted with much serving. Wow. And she approached him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me." Wow, it's one thing that he blamed Jesus, but then again he tried to, twist Jesus' arm to tell her sister to help her. Okay. And Jesus answered and said to her, this is where it's difficult, "Martha, Martha, you are worried and troubled about many things." It reminds me of a passage in the Brady Bunch. Marcia, 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 Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. How many things? How many? Come on, let me hear you say it. How many? One thing is needed. And Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Amen, amen, amen. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita establish beberapa facts dulu dari passage ini. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah sekalipun di rumah ini punya beberapa karakter, tetapi yang jelas setiap kali Yesus datang ke kota Betani, Yesus senang sekali tinggal di rumah ini. Jesus always stay with this family when he visits Bethany. There are so many houses in Bethany, but Jesus always chose this family. Selalu di rumah ini. Ya, saya senangnya Yesus gitu ya, very approachable dan he's unlike mega church pastor or itinerant preacher.
Dia di Alkitab mencatat bahwa setiap hari Sabat Yesus ditemukan di bait Allah, tapi juga dia berjalan dari rumah ke rumah. Ya, jadi itu balance-nya buat kita. Kita perlu beribadah bersama-sama di bait Allah seperti ini, tetapi kita juga perlu berkumpul dari rumah ke rumah, memecahkan roti bersama-sama. Kalau dalam zamannya kita mungkin nggak cuma roti, tapi juga ada panada, ada yang lain-lain. Kita dari rumah ke rumah, semua Yesus bersama-sama dengan kita. Ada amin semuanya? Haleluya. Jadi yang luar biasa, Yesus ini bahkan dia spesifik, dia bilang ke muridnya waktu dia mengutus muridnya berdua-dua. When he commissioned his disciples 2 by 2 for the first time, he specifically said to the disciples, when you go into a city, waktu kamu masuk ke satu kota, tinggal di tempat di mana kamu diterima. Stay in a place, in a household where you are accepted. And when they open their house, saat mereka membuka pintu mereka, dwell with them, stay with them and teach them. Tinggallah bersama mereka, masuklah bersama mereka, dan ajarlah mereka. Bukannya zaman dulu nggak ada lost man, ya. Bukannya zaman dulu nggak ada hotel, ya. Zaman dulu ada lost man di daerah, bahkan zaman Yesus pun ada. Bukannya lost man Bu Broto, ya. Lost man-nya Mikhail atau Moshe, Dayan, something gitu. Ada, tapi Yesus tekankan apa? Esensi dari kekristenan itu adalah relationship. And esensi daripada berjemaat itu mulai dari rumah. Ya, and that's exactly where Jesus model. Itu yang Tuhan Yesus teladani dan itu yang diajarkan. Dan setiap kali di dalam pelayanannya, Jesus Ministry Incorporated headquarternya di Kapernaum. And di Kapernaum pun mereka selalu stay di satu tempat, di satu lokalitas, satu rumah. Ya. Dan kalau dia pergi ke tempat lain, ke kota lain, dia ada satu di setiap kota itu ada satu rumah yang dia selalu pergi bersama dengan murid dan tinggal di situ, di mana dia diterima. Jadi luar biasa ya, Tuhan Yesus aja tuh mempunyai establish satu locality, ada yang namanya rumah buat dia. Kalau hari gini orang Kristen berkata, oh saya pokoknya gerejanya di mana-mana aja ya, gereja Yesus Kristus dan nggak punya lokalitas. Saya rasa Anda lebih canggih dari Yesus. Gitu ya. Dan ya I don't know what to say. Yang jelas di dalam cerita ini Tuhan Yesus selalu kalau ke Betani selalu tinggal di keluarga ini. Dan the fact is dia mengasihi, he loves all of them. Martha, Mary, and Lazarus. Cara ini dituliskan di Alkitab itu memberikan kita satu kesan bahwa yang paling tua itu adalah Marta, kemudian Maria dan Lazarus. Ya, nggak pernah dituliskan, nggak pernah dijelaskan dalam Alkitab. But the way it was explained and written, many scholars are lining them up in order of seniority like this: Marta, Maria, dan Lazarus. Dan setiap daripada mereka ini unik karena di dalam Alkitab disebutkan karakteristik dan juga peranan mereka, gitu ya. Jadi di Alkitab disebutnya begini, Lazarus attends, ya, Martha serves, Mary worships. Ini menarik banget, ya. Di dalam Lukas 10, 38, 42, di dalam Yohanes 11, Yohanes 12, itu 3 kali disebut mengenai keluarga ini. Selalu disebutnya begini, saat dijelaskan mengenai Lazarus, Lazarus selalu dijelaskan dalam bentuk grammar pasif. Lazarus who sat, Lazarus who was there. Jadi dia hadir, gitu ya. Kemudian Martha always selalu sibuk melayani, ya. Nah tapi yang unik nih Maria di 3 passage ini selalu dijelaskan dia berada di kaki Yesus. Ini luar biasa ya. It's always interesting. Jadi Anda bayangkan ya, Yesus selalu tinggal di rumah ini. Di dalam rumah ini ada tiga anggota keluarga dengan 3 peranan yang unik. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Ada amin semua? Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Dan saya percaya bahwa rumah tangga ini di household ini merupakan gambaran daripada gereja Tuhan. Ya. Di dalam gereja Tuhan itu nggak semuanya isinya Marta. Halo? Di dalam gereja Tuhan nggak semua isinya Maria, tapi di dalam gereja Tuhan ya penuh dengan orang yang seperti ini. Penuh dengan kepribadian yang beragam-ragam gitu ya. Ada yang attend, ya, ada yang datang gitu. Setiap ada acara selalu datang. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah ada di sini saja datang hadir, saya bersyukur. Puji Tuhan. Anda akan diberkati. Tetapi ada orang yang merasa ya saya perlu, I cannot be just present. I can't just exist. Saya nggak bisa gitu. Saya harus melakukan sesuatu. Ada amin semuanya?
Dan itu pun tidak dipersalahkan di dalam Tuhan. Tuhan senang orang yang bekerja. Bahkan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang senang bekerja, betul? Tuhan Yesus memulai 30 tahun dalam hidupnya sebagai tukang kayu pada saat belum ada yang namanya power tool. Jadi the idea that Jesus itu very halus gitu ya, dengan rambut terburai, tangannya very meticulously manicured, itu adalah ciptaan toko buku Kristen di Amerika. Yesus tukang kayu. Nggak ada power tool. Jadi Anda kebayang kira-kira kalau tukang kayu. Saya dulu di Ciputat bergaulnya di kalangan tukang kayu. Kalau salaman sama mereka, tangan kayak diamplas rasanya. Gue mau salaman bukan mau ngamplas tangan. Ya karena mereka tukang kayu. Jadi saya kebayang Jesus itu is a very, suka kerja orangnya. Gitu. Dan bahkan di Alkitab dikatakan yang nggak kerja jangan makan. Jadi Jesus has nothing against working. Jesus has nothing against us being busy doing something. Ada amin semuanya? Actually yang Tuhan Yesus address di dalam passage ini bukan kerjanya, bukan aktivitasnya, tetapi the heart attitude behind the activity. Are you listening, church? Jadi sikap hati di belakang tindakan dan keputusan yang Anda lakukan. Itu yang matter buat Tuhan Yesus. Kalau Anda baca baik-baik di situ, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu tidak menegur Marta karena dia melayani. No, jangan salah. Oh kalau gitu ya kita di gereja, biarin dah kita jangan sibuk deh di gereja. Udah deh duduk aja dengerin Tuhan. Ya siapa yang bakalan vacuum juga gitu ya. Enggak. Poinnya bukan itu. Jesus did not rebuke the work atau the service being done, ya. Tapi he was addressing the attitude behind the service. Karena buat Yesus yang penting itu, Amsal aja bilang lebih baik sesuap nasi dengan rasa syukur daripada pesta pora dengan hati yang penuh dengan kedengkian. Are you listening, church? Lebih baik sesuap nasi dengan ucapan syukur. It's better to eat, a piece of bread with thankfulness than a feast with a heart that is filled with, apa tuh istilahnya dalam bahasa Inggris, kedengkian gitu ya, dengan hati yang tidak mengucap syukur. Jadi yang Tuhan Yesus ini tegur tuh bukan aktivitasnya, dan dia tidak tegur Martanya secara pribadi mengenai dia terlalu sibuknya, dia sibuk dia melayani atau dia masak. Tapi yang dia tegur itu adalah hatinya. Kenapa? Karena Marta memakai aktivitasnya dia ini untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Hello? She used her service as a measure to validate her own self-righteousness and blame others, put down others. This is what's wrong. Ini yang salah, ya. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan Yesus tuh nggak marah sama Maria. Dari mana taunya, pastor? Karena dari penekanan bahasa yang Tuhan Yesus pakai. Kalau dia marah, dia cuma ngomong sekali, Martha, stop it. Ya. Enggak, Jesus was speaking affectionately. Martha, Martha. So it's the same like Jesus was saying, hush now, child. Jesus was gently advising Martha. Now, Martha, why do you have to be like that? Come on now, your sister didn't do anything wrong. Very fatherly, very gentle, very, very soft. That is our Savior. To think that in the church now we try to play judge and rebuke everybody and condemn people is really, really un-Jesus-like. We need to love people back so that they will repent. Amen, church? So, you know what? Ini adalah beberapa fakta yang kita perlu tekankan dan kita perlu mengerti. Jadi, di dalam setiap gereja Tuhan, itu selalu ada karakteristik ini. Saya bukan katakan, oh kalau gitu panggilan saya apa ya pastor? Saya berdoa mudah-mudahan panggilan saya Lazarus. Loh bukan. Even if you're a Lazarus, you can make yourself useful. If you want to change within the heart. Amen? Because you can come, the point is this. You can come to God just as you are. Mau lu Lazarus, Maria, Martha, you can come to Him just as you are. But this is one promise, there is a certainty that when you give your heart to God, you will never be the same again. Hello?
When you open your heart to the Holy Spirit, you will never be the same again. Anda akan semakin diubahkan. Saya berdoa supaya Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Kita nih mau menyambut Yesus seperti apa? Kita belajar dari keluarga ini, how they welcome Jesus into their home, ya. Now, there's an issue here. Sometimes serving or working can be wrong. Hello? Sometimes it can be wrong. I mean, we are a church. We thrive on ministry. Everything that's done in this church, done in the spirit of ministry. Semua yang kita lakukan di gereja ini dilakukan dengan semangat pelayanan. Ada amin? Tetapi melayani atau service atau bekerja itu kadang-kadang bisa tidak pada tempatnya, tidak baik. Nah, sekarang pertanyaannya kita belajar ya dari pengalaman keluarga ini. When is serving or working itu not a good thing? When is serving or working not a good thing? Yang pertama sih simple aja. When you overdo it. When you do it more than necessary. Ya, satu hal yang sangat menarik situ, satu passage aja tuh cukup untuk memberikan kita pengertian yang luar biasa ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 39, di ayat 40, itu jelas kok. Di New King James Version dibilang begini, Martha was distracted with much serving. Again, Jesus has nothing against serving. But he has everything against much serving. Halo? Ya, jadi overdoing it gitu loh. Jadi work is good. Everybody believe in this? Agree with this? Amen. Work is good. Tapi overwork nggak bagus. Halo? Iya kan? Weight is good. Overweight nggak baik. Why you not laughing? Ya kan? Service is good, but over service? No. Amin semuanya. Jadi, we just need to do what is necessary, apa yang layak, dan jangan izinkan kadang-kadang bahkan pelayanan itu sendiri bisa mengambil perhatian kita daripada objek yang dilayani sesungguhnya. Hello? I've been in a church where the music is more important than the Jesus of the music. Are you listening, church? Saya pernah ke gereja atau ke tempat di mana kayaknya di gereja ini, tari-tariannya lebih hebat sehingga pesan, narinya sampai kemana-mana gitu ya. Nggak penting hadirat Tuhan, yang penting meriah. Nah, ini udah overdo. Di dalam kitab Korintus dikatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. In orderly and in decency. Jadi our God is a God of balance. Ada amin semuanya? Our God is a God of order. Tuhan nggak memarahi Marta karena dia melayani. Tetapi karena Marta ini too much. Too much to the point that she became distracted by her own ministry. Hello? Saya pernah, dari waktu saya masih dalam pengalaman saya bertumbuh dalam pelayanan, udah dari masih college, freshman, dari high school, kemudian college, bertumbuh, saya begitu on fire melayani Tuhan, semangat. Hanya one way street gitu ke Tuhan Yesus, aktif, giat, melayani Tuhan, sampai begitu perfeksionis to the point that saya injak orang di kiri, injak orang di kanan, giles, tabrak, yang penting pelayanan harus sempurna. You're overdoing it. Pada saat seperti itu, you need to go back to square one and ask yourself again, why are you doing this again in the first place? Kenapa ya kita mulai berkumpul bersama-sama? What makes us do what we are doing right now? Because we can be a church that is so good at program, but no Jesus in it. Because we're just too busy. Dan of all the season in the year, this is the season of much serving. Hello? Sebelumnya kita melalui the valley of Black Friday. Ya kan? Saya waktu Black Friday, email saya sehari bisa ada 30-40 kupon, this, that. Okay. I believe Jesus is not against that. Itu ya, cuma kalau dia apa hari dipantengin itu segitu terus sibuk, ya parah juga gitu ya. And then after that,
after He deliver us from the valley of Black Friday, we enter into the valley of Cyber Monday. Cyber Monday over, comes the mountain of Cyber Weekend. Itu kan berturut-turut tuh, Thanksgiving sale, Cyber Monday, Cyber Weekend, and before that's over, pre-Christmas sale. Nggak ada, buka kalender, setiap periode pasti ada campaign sale. Jadi sebenarnya 1 tahun itu lingkaran setan. Nggak pernah berhenti. Jadi kalau ditanya, kapan yang terbaik untuk get a good deal? Anytime is a good time. Tunggu aja. Sebulan pasti ada sale gede kok. Halo? Yang parah udah dapat good deal, besokannya buka lagi. Harganya turun nggak? Ya elah. Saya orangnya kalau punya kebutuhan, saya cari, saya reserve yang terbaik. Begitu saya udah beli, koran semua buang, bakar kalau perlu. Udah, puaslah dengan apa? Mau lebih murah besok kok, mau lebih mahal. Ini yang terbaik, yang Tuhan izinkan sampai ke tangan saya. Just be faithful, happy with it. You either be happy with the one you buy. I mean, just like marriage, sometimes there are those who marry the one they love. There are those who love the one they marry. Simple. Either way, stay in love in your marriage. So, jadi kalau udah beli ya seneng, udah diterima, bersyukur. Jangan ini nih kita nih ada di spiritual treadmill. Kelihatannya sibuk tapi nggak ngapa-ngapain di situ-situ aja. This is the treadmill of much serving. Ministry is good, serving is good, but when you overdo it, you ended up killing yourself and other people in the process. Are you listening, church? Ya, pelayanan baik, kerja baik, tapi kalau kita overdo itu, kita kehilangan arti sesungguhnya. Sebenarnya dalam kalian melayani, objek sesungguhnya itu siapa? Tuhan dan umatnya. Ada amin semuanya? When is serving or working not a good thing? When it becomes a distraction to your priority. Saya pernah bertamu di rumah seseorang, begitu bertamu, pastor, jangan duduk. Sebentar ya pastor, dalam satu kebasan, sofa beres semuanya. Sofa bersih, tadinya ada apalah itu bersih. Jangan pastor duduk pastor, sebentar ya pastor, dia ke dapur. Kedengeran luntang. Air mulai digodok gitu. Kalau pastor ini kopinya diminum ya pastor. Pastor sebentar ya, saya ada ini, saya ambil sebentar pastor. Ke basement, semua cookies diambil. Pastor silakan pastor. Baru juga ya nggak usah repot-repot tante, nggak usah repot-repot om. Silakan saya actually why am I in that home anyway? Saya di rumah banyak kastengels kok. Saya di rumah air ngalir loh. Kompor juga ada, gas ada, bisa bikin air panas di rumah. Beli mie di rumah saya ada sofa. I am in your house for you. Not that I am not grateful that you honor me, that you serve me food. But what's more important is you. Not your food. It's nice. There are times I'm hungry and I'm grateful. But let's not forget why I'm at your home. Saya nggak pernah ketuk pintu Anda. Rumahnya Pak Raymond, tok. Permisi, ada sosis babi. Yang saya cari itu Pak Raymond. Oh sebentar ya, sosis babinya lagi main ke rumah sebelah. Distracted of your real priority. Kita sebenarnya ke gereja nih mau ngapain? Natal nih kita ngapain sebenarnya? Sibuk latihan kor, dharma wanita, pencak silat, ini, itu. Saya mau tanya kepada Anda pagi baca firman Tuhan nggak? Merenungkan nggak kenapa season ini disebut Natal? Asalnya dari mana? Bisa jawab nggak kalau teman tanya, kenapa sih lo orang Kristen pada sibuk Natal? Tentang apa Natal itu? Tentang Messi, Bo. 50%. Kurang ajar banget. Sorry, I love you. Ini lagi. Saya nggak marah kok. Saya tidak memarahi. Seperti Yesus, saya tidak memarahi Marta.
Distracted of the real priority. Prioritasnya apa sih? Udah nih, udah duduk. Tante, om, nggak apa-apa, duduk aja. Oh, jangan, pastor, sebentar. Oh, untuk dipanggilin keluarga satu. Turun, pastor ada di sini. Duduk, nggak bisa duduk sebentar aja. Iya, pastor. Pastor kepanasan. Saya panasin lagi ya, pastor. Bisa nggak sih lu tenang aja? Gue gak kesini karena teh lu. I'm here because of you. Don't get me wrong. I'm honored. Now you want to serve me. You want to honor me. But if you truly want to honor me, spend time with me. Sit down with me. Talk to me. Isn't that what relationship is all about? Isn't that what a married couple is all about? Amen? Jesus is not impressed of your twirling, your singing, He's impressed with your heart. You can be so busy right here, tapi di rumah gak pernah duduk berdua sama Yesus. Gak pernah sit down, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Gak pernah. You are distracted with much living. Ya Yesus, sorry, you know kan, I harus double job. Kenapa? Because I'm supporting the church, supporting the mission. Jesus owns the whole universe and all there is in it. He's not poor. He's not going to be poor if you don't work double job and cannot give your money. He's still rich. He's still the God of the whole universe. What He needs is you. The only one thing that Jesus cannot get is you in your free will, giving your heart. That's the most valuable things that you can ever give to God. Karena Tuhan gak bisa paksa Anda untuk mengasihi Dia. Kalau Dia lakukan itu, Dia melanggar Dia punya ketetapan. When serving is not a good thing, when it becomes your security or identity. Saya udah di gereja cukup lama. Entahlah, di gereja banyak yang berantem gara-gara pelayanan. Di kantor berantem, di tempat pekerjaan berantem, di gereja juga berantem. Kayak kurang aja berantem di luar. Kenapa berantem? Aku gak di-schedulein, gak bisa. Ini kan dulu pernah di Boston. Gak dikasih in charge untuk ngurus Natal, marah, semarah-marahnya, murka. Pastor, kita kan dalam 1 tahun penantian kita, pengiringan kita itu ke Natal. Berarti selama Januari, Februari lu kemana? Jadi penting cuma Desember doang nih Natal. Everybody is important. You just gotta share the glory. Let me ask you this. Can you be happy when other people successful? Ada susah jawab. Some people, kalau Anda nggak di-schedule sama pastor berbulan-bulan, kira-kira marah nggak? Apa itu sudah menjadi berhalamu yang baru? You know that ministry can be idolatry? Are you listening, church? Yes. Anda tahu nggak bahwa anak itu bisa jadi berhala? Yeah. Halo? Yeah. Tahu nggak kalau pernikahanmu pun bisa jadi berhala? Berhala itu definisi idolatry in a basic form is anything that takes away the place of God. If you spend more time on one particular issue more than you spend time with God, there goes your new idol. Do you know relationship can be your idol? When you are focused on perfection, Martha is so focused on perfection, it is forgetting the real thing. I'm here for all of you, Martha. I'm glad to see you come, but most of the time I see your back turned against me. I want to see more of your face. Why don't you stop whatever it is you're doing and take the next seat next to Mary and come closer to me. Believe me, Mary, believe me, Martha, there's no amount of ministry that can make me love you more because I already love you. Are you listening? Kita gak perlu ngoyo-ngoyo gimana untuk earn Tuhan punya approval dan kasih, karena Dia tuh udah mengasihi kita. Jangan, orang yang insecure itu selalu menggunakan sesuatu untuk menutupi insecure-nya dia.
Kalau Anda pakai pekerjaan Anda sebagai fondasi utama dari jati diri Anda, pada saat kerjaan Anda itu nggak ada, Anda merasa, ya itu banyak orang bunuh diri karena apa? Kerjaannya berakhir, berarti hidupnya berakhir, jati dirinya berakhir, eksistennya dia berakhir. That's not true. Selama masih ada nafas dalam hidupmu, selama Tuhan belum panggil kamu balik ke surga, masih ada harapan. Kamu belum berakhir. Seringkali Tuhan izinkan ilah-ilah palsu dalam hidupmu itu berakhir, supaya dia bisa tampil sebagai Allah yang sesungguhnya. Come on, how many idols do you have in your life? How many things takes the place of God? Takes the admiration and the adoration of God in your life. Ministry or work is wrong when it becomes your security and identity and you use it to put other people down. Ini wrong banget loh. Martha not only try to win Jesus' approval, but he's using that to suppress dia punya adik. Jesus, dia ngomongnya gini sebenarnya dalam terjemahan lain, bukan dia bilang, do you think it's okay? Enggak, dia ngomongnya gini, Jesus, this is unfair. Ayo, pernah gak doa gitu? Tuhan, unfair Tuhan. Unfair, kenapa kok dia Tuhan? Kenapa gak aku? Halo? Saya pernah talk heart to heart sama kakak saya, sampai ke satu poin di mana saya download gitu, more like puking on him gitu ya, figuratively. Saya bilang, wah kamu enak ya, kamu begini. Oh, mom and dad listen to you more, bla 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 bla. Karena dia orangnya pendiam gitu ya. Kalau saya kan panasan gitu ya. Sampai ke satu titik sesudah saya ngomong panjang lebar, dia bilang, kamu nggak tahu bahwa saya juga seringkali I wish I am like you. Waktu dia ngomong begitu saya, baru nih. Baru nih. I never realized that there are people who wish they are like me. You know, seringkali kita nih merasa pandangan kita itu yang paling benar. Seringkali kita selalu battle cry kita, unfair. Anda boleh tanya anak-anak kami di rumah. There's not a thing in the house that makes mommy and daddy more angry and it brings the Godzilla in us. Then there's one word, unfair. Jangan izinkan anak-anakmu nih mengucapkan kata, this is unfair. You know what? Life is unfair. The world is unfair. How some people got cancer is unfair. Do you know that? Hello? If you want to look at the world dari kacamata gain and loss, yes, you will be saying unfair. A lot in life. But the minute you start approaching in life dengan gratefulness dan menghitung berkatmu, baru kamu sadar betapa diberkatinya kamu. Betapa benar unfair. Kamu gak berhak berkat itu, tapi Tuhan berikan itu kepada kamu. That's the real story about unfair in life. Kita sebenarnya gak berhak, tapi Tuhan berikan. Ya, Martha tuh seperti itu. Dia katakan, oh Tuhan nih unfair. Tapi udah kayak gitu aja Tuhan gak marah loh sama Martha loh. Jadi kita jangan marah ya sama orang yang seperti Martha. Ada amin semuanya? Tuhan Yesus kan, Paulus bilang di Roma, jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi don't retaliate, just pray, forgive, release blessing. You know, some people already understand it, some people are still wondering, some people are still trying to figure out, some people are still sleeping. It's okay. That process takes control. Ya, jangan kita nih pakai working ministry untuk memvalidasi diri kita dan merendahkan orang lain. Lu kemana lu, gak pernah ke gereja lu gawat lu, wah, lu ntar Tuhan udah baik lu sama lu, wah, lu udah diberkatin lu gitu. Kalau mau ngundang orang ke gereja jangan jatuhin orang dulu. Hello? Let's make a commitment to love people and elevate them. Karena orang gak butuh kita tuh seringkali mereka udah down. Jadi jangan kamu tambah dia berat ke bawah. Ketemu orang, hey bro, we miss you, where were you?
It was fun in church, but I wish you were there. It would be a lot more fun if you were there. Ayo dong bro, datang bro, nggak seru nih nggak ada lu. Amen. Mari kita jadi orang yang seperti itu. Come on, jangan kita pakai kebenaran yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita untuk sebagai senjata merendahkan orang lain. Ada orang yang merasa diri tinggi dengan cara menurunkan orang lain. Inilah kegagalan dan keterbatasan dimensi manusia. Manusia nih dimensinya terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Ada amin semuanya? Jadi Marta merasa bahwa untuk dia ini melayani dan dia happy dalam pelayanan berhasil, orang lain juga semua harus ikut suffer. Di dalam dunia Marta, itu kalau bayangkan pizza, kalau diambil satu slice berarti sudah kurang satu slice, betul nggak? Itulah dunianya manusia, dunia keterbatasan, dimensi keterbatasan. Tetapi di dalam dimensi Tuhan berbeda dengan dimensi manusia. Pada saat kamu diberikan satu, bukan berarti kurang satu, tidak akan pernah kurang. Karena dia adalah dimensi tanpa batas. Kenapa? Karena dia source. Anda melihat hidup dari sudut pandang konsumen. Tuhan mengajarkan Anda untuk percaya kepada dia karena dia adalah sumber. Jadi jangan debat sama Tuhan. Dia nggak ngerti pemikiran Anda yang terbatas. Tapi percayalah akan sudut pandang dari dia karena dia adalah sumber. Kalau dia bilang tidak akan pernah habis, ya nggak akan habis. Ada amin semuanya? Hidup ini pilihan. Anda mau hidup dengan seperti pandangan yang seperti apa? Marta merasa kalau gua nggak happy, nobody else can be happy. Halo? Familiar dengan sudut pandang seperti ini, amin? Tuhan, ya kan? Jadi kalau banyak yang single guy, all single guys di sini, kalau doa jodoh gitu, Tuhan butakan mata yang lain Tuhan, biar dia lihat aku. Make her like me. Butakan mata laki-laki yang lain. Butakan mata dia terhadap laki-laki yang lain. Jahat banget. Untuk lu happy, orang lain mesti buta. Seperti itukah? For you to be happy, other people needs to be blinded, to be deprived of joy. You know what? There's a better way of praying for things or believing things. I believe that I can be blessed and others can be blessed too. Others don't have to suffer for me to be blessed. That's the Christian way. Are you listening, church? Jadi jangan pernah berdoa, oh pastor, biar kita nih tempat ini dikasih buat kita aja. Kita doakan supaya landlord kita bangkrut. Katanya city blessing, kenapa masuk ke lu jadi bangkrut? Ada amin semuanya? Jadi kita harus menjadi pribadi yang membawa berkat lah. Percayalah bahwa untuk Anda bahagia, orang lain tidak perlu menderita. Dan bahwa pada saat orang lain bahagia, Anda juga bisa bahagia. Nggak perlu iri. Ada amin semuanya? When is ministry not a good thing or work not a good thing? When it becomes more important than God or others. Hello? At one point saya jadi seorang musik director di San Bernardino, California. I was so caught up, I was so into what I'm doing, I was so perfectionist to the point that I start killing people. Datang telat dikit, skor 2 bulan. Gak boleh begini. Akhirnya sampai dalam hati saya, ya Tuhan tegur sih gitu ya. Istilahnya, why do you make this about you and not about me? Why do you make it so important for your program to work and not for people to worship me? Come on church, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Ada amin semuanya? Can I propose to you that we make some change this season? It's about time. Amen? Saya mau ajak Anda semuanya bahwa this season let's become more like Mary. Let's become more like Mary this Christmas. Amen? Mary ini adalah pribadi yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Mary itu is actually a disciple. Pada saat dijelaskan di Alkitab bahwa Maria yang duduk di kaki Yesus, itu kedengarannya sangat pasif, betul nggak? Kedengarannya kayak sepertinya nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya sat at the feet of Jesus itu adalah bahasa figuratif yang sering kali dipakai di Alkitab untuk menggambarkan seorang murid yang duduk
di bawah gurunya, di samping di dalam pengajaran gurunya. Jadi Mary was not being passive and being a fangirl all dude like, oh Jesus, your hair so perfect, I love you. Enggak. Maria ini sedang mendengarkan attentively and becoming a disciple. Dan gambaran disciple di dalam Alkitab itu tidak pernah pasif. Gambaran Alkitab disciple di dalam Alkitab itu adalah seorang hamba yang setiap saat standby untuk melakukan apa yang Tuhan katakan perlu dilakukan. Gambarnya seperti hamba pelayan di dalam istana Daud. Istana Salomo. Para ahli Alkitab percaya bahwa Salomo mentrain rumahnya itu, kerajaannya begitu hebat, begitu perfect, sampai hamba-hambanya itu dia nggak perlu ngomong, mereka udah tahu Salomo maunya apa. Jadi they learn by just observing the gesture, the facial expression, the body language, the body movement of that king. Mereka langsung bawa wine. This is what you want, my king. Itu sebabnya Ratu Sheba ngelihat servantnya Salomo seperti itu. Dia salut dan dia memuji Tuhan. Karena dia melihat di tempat ini, you have built a castle full of disciples. You have built a castle full of people who are not just listening to you, but ready to do your wish. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, Maria itu sebenarnya merupakan gambaran dari seorang murid yang patuh. Dan jangan lupa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting buat Tuhan Yesus itu adalah kita mendengarkan dan melakukan perkataannya. What is the most important is for us to listen to His word and do what He told us to do. Kita mendengarkan firman Tuhan ada batasnya. Anda bisa ke gereja Senin sampai Sabtu, sampai Minggu lagi, sampai Senin lagi. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa yang Anda dengarkan, pointless. Over churching. Over sermon. Doa saya supaya pulang dari tempat ini, Anda bisa melakukan. Immediately you step into action, applying, putting into practice, application, what you have heard. Apa yang Anda sudah dengarkan langsung diterapkan. Paulus di dalam Kisah Rasul 22 ayat 3, cara dia menjelaskan bahwa dia ini dibesarkan di bawah didikan dari guru besar Gamaliel. Dia katakan, I was brought up by sitting at the feet of Gamaliel. Jadi sitting at the feet itu merupakan satu figurative explanation menggambarkan seorang murid. Maria ini dia bukan cuma sekedar duduk dan pasif, tapi dia ini adalah seorang murid. Dia belajar dan dia mendengarkan dan dia melayani gurunya. Jadi bukan pasif loh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai discipleship beberapa minggu yang lalu. Ada amin. Maria ini adalah luar biasa. Berikutnya, becoming more like Mary itu kita bisa belajar di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 35. Ini ayat di mana waktu kita tahu adik daripada Marta dan Maria yaitu Lazarus ini meninggal ya. Waktu itu Yesus memperlambat kedatangannya purposefully dan akhirnya Lazarus mati dulu baru Yesus datang ya. Di Yohanes 11 ayat 20, Marta waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengar bahwa Yesus datang, dia langsung pergi menghampiri Yesus. Dan Marta berkata seperti ini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Wah, itu kebayang nggak Anda seorang gembala datang ke keluarga, kemudian anggota keluarga dari yang meninggal bilang, oh Pastor Ron, seandainya kamu ada di sini, gimana lah gitu ya, pasti meninggalnya lebih gampang atau gimana gitu, pasti dia nggak akan meninggal gitu ya. Rasanya jadi gembala itu, oh man, feel-nya itu gimana banget ya. Tuhan Yesus jawabnya gini ayat 23, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Very brief. Seolah-olah tuh tanpa rasa sympathy gitu ya. Very direct. Kemudian ayat 28, Marta kasih tahu ke Maria nih, guru nih datang dan dia mencari kamu. Jadi waktu itu Yesus belum masuk ke Betani, tapi sedang dalam perjalanan di luar kota Betani. Maria itu langsung lari dari rumahnya dia pada saat dia itu sedang berduka bersama-sama dengan keluarganya. Dia lari menghampiri Tuhan Yesus. Dan orang-orang ibu-ibu yang mendampingi dia kaget. Dia pikir, oh ini dia mau lari ke kuburannya Lazarus nih. Tapi enggak, dia menghampiri Tuhan Yesus. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus,
dan berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi di setiap cerita di Injil di mana ada Maria dari Betani, selalu ditulis Maria di kaki Yesus. Luar biasa. Tersungkur di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saya cek different translation, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini exactly the same dengan perkataannya Marta. Sama, word by word. Tapi apa yang terjadi? Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masgullah hatinya dan ia sangat terharu. Ini bahasa Indonesia saya nggak jelas masgul itu apa ya artinya. Tapi dalam bahasa Inggris dibilang, he groaned in the spirit and was troubled. He was grieved in the spirit. Pernah nggak dengar ada orang yang bisa bikin Yesus itu grieve in the spirit? Nggak pernah kan? Siapa yang bisa? Maria. Kenapa? Because Mary being a disciple is joined on a heart level with Jesus. What connect her to Jesus is not activity, church going, or ministry. But what connects her to Jesus is the fact that she is tied in a relationship in a heart. Maria itu sangat dekat dengan hati Yesus. Saya mau ajak setiap Anda hari ini, jangan hanya menggambari, mengisi iman Anda itu dengan aktivitas. Ministry baik. Tapi apakah Anda take the time to sit at the feet of Jesus? Pouring down your heart and listening to the heart of Jesus. Have you ever tell Him that you love Him instead of just, Lord, I need this, I need that, help me this, help me that. Have you ever spent time at the feet of Jesus? Freeze time, drop everything, and just be saying thank you to Him. And just listen to what He has to say to you. Pernah nggak Anda menghususkan waktu, nggak melakukan apa-apa, nggak minta apa-apa, hanya untuk duduk di kaki Yesus dan berkata terima kasih dan izinkan Dia berbicara kepada Anda? The most powerful time in my life, is when actually I do not say anything and I allow Him to speak things to me. Just alone with me and my God, I usually play some worship tape and just kneel down. I love to kneel when I pray. I don't know why. That's not the most spiritual posture. But for me it works. And just allow Him to penetrate my mind, speak to my heart. Tears would flow down, but most importantly, heart would be changed. And that is the most important thing in this life. Mary is the only one who can move the heart of God. Many of us, kita cuma mau tangannya Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. But the truth is you will not get the hand of God until you have the heart of God. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih yang terbaik. The one thing that is needed that will never be taken away from her. You can have riches but not have God. The Bible says, what good is it for you to have the whole world but lose your soul? Apa gunanya yang kau memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, kehilangan jiwamu actually. You may not have everything, but when you have Jesus, you have the source. You have the source, unlimited source. Mary is dear to the heart of Jesus. And Mary is a worshiper. Mary is a worshiper. Ini di dalam Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. There it goes again, Marta. Marta probably make one of the best quiche during the day. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kasihan, Lazarus selalu dijelaskan dalam bentuk pasif. One of the guy who was there, one of the guy who sat, one of the guy who came, one of pasif. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang apa? Nggak diskon,
Bukan Black Friday. Bukan leftover ya, bukan surplus. Ini yang mahal. Lalu apa? Meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mary itu is a worshiper. He knows how to win the heart of God. She knows how to win the heart of God. She knows how to reach the heart of God. The quickest way to the heart of God is when you worship. Do you know that? Hello? Ada waktunya pada saat kamu menyembah Tuhan, belum juga baca firman, semua jawaban daripada masalahmu sudah terjawab. Pernah nggak? Mary is a worshiper dan dia luar biasa. Karena dia membasuh kaki Yesus dengan yang terbaik ya. Dan sesudah itu nih yang penting, ini yang luar biasa. Dia mengeringkannya dengan apa? Dengan rambutnya. How is this important? Why is this significance? Karena rambut itu berbicara mahkota. Buat seorang perempuan, rambut itu soal mahkotanya. Dan di dalam kitab Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 di situ ditulis bahwa di hadirat Tuhan, di dalam tahta Tuhan pada saat ke-24 elder, ke-24 tua-tua itu berdiri di hadapan Tuhan, mereka tersungkur dan mereka melontarkan mahkota mereka di kaki Tuhan. Wahyu ini berbicara akhir zaman. Maria sebelum akhir zaman terjadi sudah mengerti what is the proper posture to approach the throne of Jesus. Is when you humble yourself, you let down your pride, you throw your honor at the feet of Jesus. 3 times it was written about Mary in the gospel. All speaks about Mary being at the feet of Jesus. Where are you now? Anda ada di mana? Your physical location can change. You can be a doctor, you can be a banker, you can be a singer, you can be a trader, you can be a worker, you can be a pastor. Your physical vocation, your physical location can change. But your spiritual standing must never change. And it is at the feet of Jesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi doa saya supaya saat kita menyongsong Natal, mari kita lebih jadi seperti Maria. Maria telah memilih the one thing that is needed. One thing. And he chose the good thing that shall never be taken away from her. Tidak akan pernah diambil. Satu saat semuanya ini akan berakhir. Tetapi hal yang Anda lakukan buat Tuhan, itu akan dikenang selama-lamanya. Amin semuanya. Your ministry to Jesus will be eternal forever. One day, nobody will ever remember what you do in the church. Nggak ada yang akan ingat. Khotbah yang terbaik yang pernah saya ucapkan satu saat, nggak ada orang yang akan ingat. Tetapi apa yang saya lakukan ke hati Tuhan Yesus, itu akan selalu dikenang dan dicatat di dalam kerajaan Tuhan. Dan tidak akan pernah dihapuskan. Ada amin semuanya? Makanya Tuhan Yesus katakan, taruh harta di surga. Save in heaven. Deposit your treasure in heaven. Ada amin semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Maria telah menemukan that one thing that really matter. I want to close with these 3 thoughts quickly. Saya ingin Anda bisa mengingat-ingat 3 hal ini. Becoming more like Mary in this Christmas. While Martha may have welcomed Jesus into her home, but Mary welcomed Jesus into her heart. You tell me what is the difference. Martha welcomed Jesus into her home, but Mary welcomed Jesus into her heart. You know, sometimes we just keep Jesus within the vicinity, but never into our heart. Why? Karena kita takut, oh aduh Tuhan kalau masuk sini nanti ketahuan semuanya. Saya pernah orang saya undang ke gereja, ayo dong ke gereja ya, yuk pelayanan, ayo ikut. Aduh pastor saya belum mau deh, soalnya saya masih belum mau berubah. Ada aja orang belum mau berubah. Nanti takutnya kalau saya
ke situ nanti saya berubah. Loh, memang itu purpose-nya. Saya masih belum mau berhenti ini, saya masih belum mau itu. But you know what? Don't fear that. Because when Jesus changed you, it will be for the better. And you will like what the Holy Spirit can do to you. When the Holy Spirit transform you, you will love the transformation. Amen, church? This is second things that I observe. Martha may have made Jesus felt welcome, but Mary made Jesus felt important or worship. Ya, ini yang paling penting. Waktu Martha menyambut Yesus masuk menjadi tamunya, mungkin dia membuat Yesus feel, oh, I feel welcome. Ya, tapi Maria itu bukan cuma made Jesus feel welcome, but he made Jesus felt important. Jesus knows, oh wow, I am worship in this house. Hello? Jangan merasa, oh di rumah saya salib ada 8, pastor. Di rumah saya itu buku langganan buku. Pastor pernah lihat library saya nggak? Jangan ngadu sama saya kalau library. Buku rohani saya ada berapa, pastor? It's not that. Jesus can be at your home but still as a guest. But is he the head of your home? Is he the head of your marriage? And listen baik-baik yang sudah menikah. Oh ya, banyak di sini. Apa yang Maria lakukan, ini applicable juga buat kita suami istri. Mungkin kamu melayani suamimu atau melayani istrimu. Tapi apakah kamu membuat dia ini bisa merasa, oh saya ini penting buat istri saya. Oh saya ini penting buat suami saya. Kalau Anda bisa membuat istri Anda tuh merasa, pokoknya di dalam kehidupan dia gak ada yang lebih penting selain saya. Wow, you gonna have the best marriage ever. Unlock the whole trophy. Ding, 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 ding. Kenapa? Karena itulah esensinya. Bagaimana Yesus bisa hatinya tergerak pada saat Maria ngomong. Karena Yesus tahu di dalam hati Maria tidak ada yang lain selain dia. Are you listening? Husband and wife? Are you listening? Bukan cuma share atap satu rumah tidur seranjang loh. Satu hati gak? Hello? Yang marriage? Jangan senggol-senggol di bawah yang gak kelihatan di kursi ya. Tuh, kita gak sehati nih. Tanda sehatinya apa? Kalau kita sama-sama mencari barang sale yang sama. Oh ya elah. Hari gini. Ada amin semuanya? Last but not least. I love this one. Martha may have made Jesus the guest of honor, but Mary made him the center of her universe. Wow. Wow. That's why Jesus moved when Mary asked. Are you too busy in this season of Christmas? Are you too busy not to pray, not to sit at the feet of Jesus? What you do may be good, may be important, may be necessary. But Pastor, I'm helping so many people, Pastor. But Pastor, I'm driving her to church. I'm doing this. Oh, okay, that's nice. That's commendable. But just like Jesus, I want to say, Martha, Martha. It's nice what you do. But don't do it and then complain to other people when they are not doing what you are doing and they have different result than you. That's right. Amen, church? Let us learn how to welcome Jesus like Mary. As we are in the second week of Advent, waiting for the coming of the King. My prayer is that we can learn to wait like Mary. You gotta ask you gotta ask yourself again. Anda perlu pertanyakan beberapa aktivitas, beberapa hal yang ada dalam hidup Anda. Apakah penting buat saya untuk ini, untuk itu? Is it necessary for me to be doing this right now? Or is it more important for me to spend time with my family, with my wife, with my husband, with my kids, with Jesus? Is it more important for me to sit down, listen to His Word? Come on, when was the last time you read the Bible? No distraction.
30 minutes solid. When was it? When was the last time you pray? 30 minutes. Oh, Pastor, I don't pray that long. Okay, can you be silent for 30 minutes and let him speak? If you don't want to do the talking, it's okay. Let him do the talking. Can you do that? Because he's got so many things he wants to say to you. Don't fail this, church. Don't fail this. Jangan gagal ini. Jangan sampai ini pun kalian tidak lakukan. Church can come and go every week on, nothing change. Tapi saya berdoa hari ini, biar kita boleh mengalami transformasi yang sesungguhnya. Let us become more like Mary this Christmas. Let us learn the art of waiting upon the Lord and appealing to the heart of God. No amount of activity and ministry can ever take the place of sitting down with a quiet heart, attentively waiting for the King to speak. That is the real Advent in our life. Amen? Let's pray. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk boleh menunggu, menanti hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan hari ini untuk boleh sungguh-sungguh menghargai Engkau. Have we become too busy, oh God? Have we become too busy, Lord Jesus, to do things? Oh Jesus. Speak to our heart even right now, oh God. Speak to our heart, oh God. Speak to our heart, oh God. Bicara ke dalam hati kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi seperti Maria ya Tuhan. Untuk boleh senantiasa duduk di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan Engkau, listening to you attentively, waiting for your presence. So many things, oh God, you want to say. So many things you want to download. Ada begitu banyak hal yang Kau mau nyatakan dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami ya Tuhan. Bicara kepada kami saat ini. Deliver us from the distraction of much serving, oh God. Of much doing, oh God. Of much working. Of overwork. Deliver us, oh God, of much ministry without purpose, oh God. Deliver us from that, oh God. But quiet down our soul, oh God. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan suara-Mu. Mengizinkan Kau berbicara kepada kami. Inilah masa tenang. Inilah masa Advent yang sesungguhnya. Saat kami mendiamkan hati kami dan mengizinkan Kau berbicara kepada kami. Help us, Lord. Help us. And I pray for this in my marriage and all the marriages in the house, oh God. That we will make our spouse, oh God, welcome in our heart. That we will make our spouse, oh God, can feel that they are important, that they are the most important thing in our household, oh God, in our marriage, oh God. Tuhan, supaya kami bisa membuat spouse kami, ya Tuhan, bukan cuma sekedar merasa dihormati, tapi menjadi the center of the marriage. Pusat daripada hubungan kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh berbicara dalam bahasa hati dan bukan cuma sekedar bahasa perbuatan, perkataan, kesibukan ya Tuhan. The easiest thing is to buy things or to do things for the people that we love. But the hardest thing, oh God, is to give our heart, sit down, not doing anything and just be there for them, oh God. For 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes, help us, oh Holy Spirit. Help us, oh Holy Spirit. Bantu kami ya Roh Kudus. Untuk kami boleh jadi seperti Maria ya Tuhan. Duduk diam di kaki-Mu. Speak to us, Lord.
your people, Lord Jesus. We long to hear it. I long to hear you more and more. Speak to the heart. Speak to every believer, Lord Jesus. Asandara dadala bakatarala. Bicara ya Tuhan kepada jemaat-Mu. Bicara ya Tuhan kepada setiap orang yang dapat mendengarkan suaraku di tempat ini ya Tuhan. Bicara kepada setiap orang yang mendengarkan sermon ini ya Tuhan online. Bicara kepada mereka ya Tuhan. Biar kami boleh menyambut Engkau dengan hati yang siap ya Tuhan. The readiness of our heart. The undivided attention that we gave to you, O God. It's all about you, Jesus. It's not about everything else, oh God. It's not about everything else, but it's all about you, Jesus. We repent, oh God, for making it about so many other things but you, Lord Jesus. Kami bertobat ya Tuhan. Kalau sudah menduakan Engkau sudah terlalu lama ya Tuhan. Ajarkan kami hari ini untuk menjadi seperti Maria. Teach us to be more like Mary this season, oh God. Of not doubting you, of not putting you on the back seat, of not mendiamkan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, jamah kami hari ini ya Tuhan. Oh hallelujah, thank you Jesus. Come on church, I want you to respond tonight. How many of you know? How many of you would say that this verse is for me? I want to spend more time with God. I want to be like Mary. I want to be more disciplined and sitting at His feet. I want to open my heart to Him. I don't want to be distracted with much serving. If that is you, would you just stand where you are? And this Christmas, let's honor Jesus. Let's renew our commitment. Mari, kalau itu adalah Anda, kita bangkit berdiri. Anda bisa katakan, Tuhan, aku mau membuat satu perubahan hari ini. Aku mau membuat satu perubahan di Christmas ini ya Tuhan. Aku mau mendengarkan Engkau. Aku mau mendiamkan semua suara. I want to serve you, oh God. I want to move your heart. I want you, oh God. Religion will never satisfy me, Jesus. I want you to come not only into my house, into my activity, but I want you to come into my heart, oh God, into my life, into my thinking, into my decision making, in everything that I do. Jesus, touch me, oh God. Touch me, oh Lord. I don't want business as usual. I am tired of that, Lord. I've done it far too long. It leads nowhere. It gives me no satisfaction. Jesus, I want you. Jesus, only you. Not religion. Not much serving, oh God. Not much activity, but just you, oh God. Help me to quiet down the turmoil, the storm within my heart, the storm within my mind, and just to sit down at your feet and learn from you. Learn to communicate on the heart level with you. Learn to worship you, spending everything and not holding back. Spare no cost. Throwing my honor, throwing my crown at your feet, Jesus. Holy Spirit, teach me to glorify Jesus. Roh Kudus, ajar aku untuk boleh menyembah Dia. Roh Kudus, ajar aku untuk kembali berkomunikasi dengan Dia. Roh Kudus, ajar aku untuk kembali memikirkan yang terutama, yang terpenting. Buka mata hatiku ya Tuhan. Buka mata hatiku. Satu saat nanti the King of Glory is going to come back. And when He comes back, not if He comes back, but when He comes back, may He greet me with such love and care, not greeting a stranger, but greeting a lover, oh God. Tuhan, draw me close to you, Lord. Draw me close to you, Lord.
Draw me close to you, Lord. Draw me close to you, Lord. Well, I long to be where you are, Lord. I long to be where you are, Lord. For no calamity, no danger, no famine, no persecution can ever separate me from the love of God. From the love of God. Oh, draw me near to you, Lord. Draw me near to you, Lord. My soul knows very well that in your presence is my rest, that in your presence is my healing, that in your presence I am well, that in your presence is my fullness of joy. Oh, draw me closer, Lord. Draw me closer, Jesus. Draw me closer. Draw me closer to you, Lord. Draw me closer. Wanna be where you are, Lord. I wanna be at your feet, Lord Jesus. Oh, God. I open my heart to you, Lord. I open my everything to you, Lord. Satisfy the longing of my heart, Lord. Satisfy the longing of my heart. Holy Spirit, heal me, Lord. Heal me, oh Lord. Wash me again, oh Lord. Wash me again, oh Lord Jesus. Make me clean again, oh Lord. Oh, wanna welcome you, Jesus. Wanna welcome you, Jesus. Jesus, you are, yes, you are, Lord. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Odabakandara la 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 monase. Sarandora bakandara ya la 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 mo. Jesus. Draw us near to you, Lord. Draw us near to you, Lord. Don't give us wealth if there is no presence in that wealth, oh God. If you are not in that wealth, oh God. Don't give us success that is far from you, Lord Jesus. We don't want fame and glory if it's just leading to ourselves, oh God. We want you and you and you alone, oh God. Help us, oh God. We want to know what it's like to love someone utterly, desperately, oh God. Just you and you alone, Jesus. Holy Spirit, help us to build an undivided heart, untuk membangun sebuah hati yang tidak dapat terpecahkan. Hanya Engkau, Tuhan. When you die on the cross, what's on your mind is just me. It's just us, oh God. You were thinking about us. Help us, oh God. Help us, oh Lord Jesus. Lord Jesus,
Help Rochester City Blessing Church to welcome you in their life, in their family, in their marriage, in this church, in this city, oh God. In this city, oh God, because I know you're going to do great things in this city through the life that is in this church, oh God. For I prophesy that the key of the city will be given to you. The key of the city will be given to you. Receive it. But Lord, we do not want place of authority that is far from you, Lord Jesus. For we seek to rule with you, oh God. We want to rule with you. We want to glory with you, Jesus. We want success where you are the source, the beginning, the end, and the in-between, oh God. Jesus, berkati Rochester City Blessing Church ya Tuhan. Berkati setiap jiwa yang ada di tempat ini. Help us welcome Jesus, oh Holy Spirit. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Let your word continue to speak in the heart of your people, oh God. I'm just speaking a trickle of beginning, but the Holy Spirit will speak even more into your heart. Receive it this morning, this evening. May the word of God in all its power and glory and riches rule and reign within your heart. Rule and reign within your heart. Berkuasa, bertahta di dalam hidupmu. Biarlah perkataan Kristus dengan segenap kekayaan dan kuasa dan kemuliaannya bertahta dalam hati Anda. Sekarang dan selamanya. In Jesus' name, amen. May be seated.